mas bro, atau ikan belida mas bro. Wis, ya kena mas bro, mas bro. Oh, langsung wis, mantap kali mas bro, mas bro. Oh, ikan belida lagi mas bro. Mas Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Mancing lagi mas bro ya. Kembali lagi bersama saya Rudy SP mas bro. Di sini saya mau mancing ikan betok mas bro, atau pucuk atau apapun. Asal dapat aja lah mas bro ya. Karena spotnya seperti ini mas bro, spotnya mas bro. Spot kita seperti ini. Kita pakai umpan apa ini mas bro? Cacing sekarang. Oke mas bro, ikuti keseruannya dan semoga terhibur. Kita lanjut aja mas bro ya. Cuaca pun udah panas sekali mas bro, kita siangan tadi mas bro. Oke mas bro, lanjut kita empat di sini mas bro. Jagong bro. Hah? Orang kita jajal. Lah kok ana sing kok kaya tembakange? Kae kono kae mau. Belum. Pucuk ini mas bro. Pucuk. Wis. Pucuk. Oke mas bro, kita dapat pucuk mas bro, mas bro. Kita langsung 1, 2, 3 kita masukkan mas bro ya. Ikan apa ini? Ikan tutak mas bro. Mas bro, ikan tutak mas bro. Oke mas bro, ikan putak mas bro. Kita lanjut mas bro ya. Apa lah, kita asin aja nanti nih mas bro putaknya. Tok mas bro, mas bro. Gak lumayan lah mas ya petoknya. Tok mas bro. Nah udah bisa mas bro ya. Coba pulang aja mas bro. Oke mas bro, kita lanjut mas bro.
sekali kalau ini mas bro, mas bro. Betok mas bro, wih. Ukurannya udah lumayan mas bro ya, mantap juga mas bro. Kita lanjut mas bro. Alhamdulillah dapat betok kita mas bro ya. Langsung mas bro, oke sikat. Mas bro, mas bro. Oke, wih, kan kayak gini lagi mas bro. Masya Allah mas bro, mas bro. Kenapa ini mas bro kayak gini nih? Mas bro, kenapa kayak gini mas bro? Oh, ikan kayak gini lagi mas bro. Oke mas bro, nggak apa-apa. Kita ikan asin, bikin ikan asin aja mas bro ya, masukkan mas bro. Niatnya cari ikan betok mas bro, tapi ikannya putak semua mas bro, atau ikan belida mas bro. Wis, anak mas bro, mas bro. Langsung Swiss, mantap kali mas bro, mas bro. Oh, ikan belida lagi mas bro. Masya Allah. Wis, oh lepas betul mas bro. Mas bro, kena dia mas bro, kena dia mas bro, berbedanya mas bro. Beda lagi mas bro, alias putak. Enggak apa-apa mas bro ya, kita gas terus mas bro. Tengok mas bro. Beda lagi mas bro, alias putak mas bro. Dapatnya kayak gini mas bro, besar nih mas bro ya. Oke, wih, tenggelam mas bro. Mas bro, ikan belida mas bro.
alias puta. Kita gas terus aja mas bro ya, tanpa basa-basi mas bro, kita gas masukkan terus. Wih, bro, mas bro. Lidahnya mas bro. Oke mas bro, karena ini udah agak sore mas bro, kita harus pulang mas bro ya. Ini perjalanan agak jauh juga mas bro. Kita target tadi ikan betok, ikan apa namanya, pucuk, tapi yang dapat kayak gini semua mas bro. Jadi ya inilah mas bro, hasilnya kayak gini, ikan puta aja semua, atau ikan bida katanya ya. Tapi nanti kita coba kita asin di rumah, mantau enak mas bro ya. Oke mas bro, terima kasih yang telah menyaksikan video saya, mudah-mudahan terhibur, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam strike dari Ria mas bro, mantap jiwa mas bro ya.